हाय फ्रेंड्स आ गोटे नुआ वीडियो स्वागत। ये टाकला जहाँ लगी है तार ना रे बही बही बाहर उन्मोचन हो बही जदि पेज का देवा लगी चाहूँ वीडियो रे कि फोटो जदि पोस्ट करबी फोटो पोस्ट करवा लगी चाहूँ जदि कमेंट करबो आ स्मृति रे अम्लान तारा बाहर अम्लान तारा बहीटे उन्मोचन कहब जदि देवी आ এইটা বইটা এইটা ফ্রন্ট কভার এইটা ব্যাক কভার। এই ফটোটা তো আমার মনে আছে অল্প দিন আগুন 25 বর্ষ পূর্তিরে শিশু মন্দিরে গোটে যজ্ঞ রখাইଥିଲା। এইটা তাঙ্কর বার্ষিক উৎসব বোধে এইটাই বার্ষিক উৎসব। এইটা বোধে গুরু দিবসর এটা হেডমাস্टर জায়গায় এটা জল ছত্র এটা তাঙ্কর ফ্লাগ অগস্ট 15 রে যে হইতিলা কিছু গোটে প্রোগ্রাম সেটা মু জানি নাই।